अपूर्व काय झालं? अगं हो 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 अशी कुठं चालली ही पंजाबी गस्त खाता? आली आली सुगी म्हणून चालले बिगी बिगी गोष्ट नाही सांगण्याजोगी गोष्ट नाही सांगण्याजोगी कुणी गालावर मारली टिचकी मला लागली कुणाची उचकी हो मला लागली कुणाची उचकी. काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार ताज्या ताज्या माळव्याचा भुईलाया भार काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार ताज्या ताज्या माळव्याचा మనసారా చెలితారా నా గుండెని మొత్తం తవ్వి తవ్వి చందనమంతా చల్లగా దోచావే ఏ వందల కొద్ది పండగలున్నా వెన్నెల మొత్తం నిండుగా ఉన్నా